प्रदान कर रमाकांत भाई और झिलिमा तांकर आज एनिवर्सरी मु विशेष कहबी कारण दादा अच्छा से कहे खाली टिके दादा कहले टिके किसी कहे मुझे ठिया आज जो विशेष दिन केते वर्ष पूर्वी मुझे जानी मत लगुच मिनिमम 20-22 वर्ष हो बह जहाँ आज 22 वर्ष धरी से माने एकाठी अच्छी केते मनोमालिन्य मत जना नहीं मु देखुची पिला माने माँ सत्संग प्रति मुहूर्त आसुंच प्रति साप्ताहिक सत्संग जिते जो सत्संग गला मो माँ को देखुची झी पुओ भी बेले पलि आसुची भाई जदि आगुरी आसते कर्म व्यस्तता भितर देखिए आउ विशेष देखी पारुनी किंतु विवाह जो हुए प्रथम स्वामी स्त्री के संपर्क भल थाए कारण नुआ विवाह समस्त भीतर से उत्साह भल पाइबा भीतर देखिए समस्त व्यक्ति करते प्रत्येक जीवन भीतर जी विवाह करछंती से जिनस ताकू ही जना किंतु जिते समय अतिक्रम करी चले वर्ष पर वर्ष बीती चले पिला माने बड़ होगा लगती सेते बेले केते दूर से सुसंपर्क बजाय रखिक वृद्ध बयस पर्यंत जीवन छाड़ा पर्यटन केते दूर से रखते सब बड़ प्रश्नवाची नुआ ना तो सब ठीक अच्छी किंतु पुराना है केते दूर आम संपर्क आम सुसंपर्क सह जड़ित होकर अच्छे आम रखिपारे आम पिला से शिक्षा दीक्षा भीतर देखिए माध्यम भीतर आम गढ़ी तोलुचे से सब बड़ जिन जड़े स्वामी स्त्री बाड़िया पिटाई आसर स्वामी तुम निर्धूम पिटी ठाकुर पाक आसर ठाकुर पाखे नवेदन करागला ठाकुर को बहुत कष्ट होला ठाकुर पचारे बड़मा को बड़मा तुमर के मन पड़ी मुझे तुमको के बाड़ेबार बड़मा कहले मत आप कहीं बाड़े मोर कहीं स्मृति भीतर ना मत आप बाड़े कहीं कहले कारण बड़मा इच्छा किसी भिन्न नाला ठाकुर जहाँ इच्छा इच्छा सी अर्थ यह भावेनि जो गोटे स्वामी की बड़ करी स्त्री की छोट कली ठाकुर इच्छा माने जो मंगल इच्छा ठाकुर चाहिए जो भाव नहीं सत्संग प्रतिष्ठा करते माँ के रुकावट ना से असुविधा सुविधा भितर सब भी साथ देते भर पार्थ न या कहीकि बड़मा चलीगले ठाकुर अत्यंत दुखर सहित कहले मत दुख लगे जे मोर मंत्र दीक्षित हुई जिते तुम स्त्री की तुम्हें निर्दय भाव में पिट मतलब शुणे मत अत्यंत कष्ट हुए किए कौन के मारी पारे क्या स्त्री की कालीदासी माँ बोली जड़े थे ठाकुर को बयस होला देखा देखी देखा जाए गोटे चषमा थिला जो चषमा से देखती माँ को कहले काली माँ को कहले तुम्हें जाइए चषमाटा नहीं आस चषमाटा नहीं आसिले देखले चषमाटा टिके पुराना हो गलानी ठाकुर ताको दायित्व सह केमती बंधाबंधी कर रखिंट ठाकुर केते भल पाए चषमा प्रति कालीदासी माँ कहले ठाकुर एत पुराना है चषमाटा आप नुआ चषमा आइले होंगे कहले केते चषमा आसिक हम आप पुराना चषमाटा धरते जार अवस्था नहीं कहलो माँ मोर केते असुविधा समय ये चषमाटी मत केते सहयोग करिछि केते जिनस पढ़िया मत से सहयोग करिछि आज पुराना हो गला छाड़देवी आज स्वामी हूँ बा स्त्री हूँ गोटे स्त्रीटे तार घर छाड़ी आसिक तार समस्त को छाड़ी देकी नुआ जीवन आरंभ कला ता स्वामी की निजर भावी ता स्वामी परिवार लोक निजर भावी ता जीवनटा बुढ़ी है पर्यटन से तार जीवनटा निछावर करदेला एत कष्ट कर आज पिला छुआ बड़ हो आज पुरुष मैंने गले बाहर खटिले तो पैसा रोजगार कले किंतु ये परिवार भीतर जो छुआटा को बड़ कर प्रकार संस्कार देकरी जो आज पिलाटा आज सुसंतान होगी ठिया होची मार हाथ केते आज कौन सी स्त्री मोर पुराना होगा बोली कौन चषमा भाया फोपाड़ दवा कि ठाकुर कहले मोर भाव ता सहित जड़ित होकर अच्छी तार जो उपकार मो प्रति मोर जो असुविधा समय मत केते बही पढ़िया से साहाय्य करिछि तो ताकू मनीष तुलना सहित करिकरी जे आज मो जो जगार आज मु पहुंची मो स्त्री हाथ नथि पहुंच पारि ताने मो स्त्री 100% हाथ रही आज मुझे एत बाट आसिक पहुंचली पिला आज एत भल मनीष हो पारे आज मो घरटा गोटे स्वर्गपुर हो उठला
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଟେକ୍ ଓଭର ହୁଏ ସେଠି ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କିଛି ମାପ ନଥାଏ, ସେଠି ଭଲ ପାଇବାର ମାପ ଥାଏ, ହୃଦୟର ହୃଦୟ ସହିତ ମିଳନ। ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସେ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ପଥଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ ଅସତର ବିଚାର କରିକି ସତ୍ ପଥରେ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବ, ପୁଣି ସେ ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇ ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ, ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ କବି ଆପଣ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି କାନ୍ଦୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମା ମା ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଟିକେ ବସିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସମ୍ପଦ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେ ମୁଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ମରିକିରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲି, ଅନୁଭବ କରିଲି, ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଜଗତରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନା, ଆମେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଣିକି କହୁଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ। ଯଦି ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫକୀର ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଖି ମୁଜିକିରି ରୋଡରେ, ସିଏ ଭାବିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ରାଜା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କି କେବେ ମୁଁ ଅଭାବ ରଖିଦେବିନି। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୋଡା ନେଇକି ଗଲେ, ବାବା ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯାହା ସୁବିଧା ତମକୁ ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରେଇଦେବି, ମତେ କଣ ଦରକାର ତମେ ମାଗ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଘୋଡା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟି ପାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଟିକେ ମୋ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡା ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ମତେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନବାରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ, ଇଏ ହଉଛି ସାଧକ। ଭାବ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିରାଟ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି, ସିଏ ହୁଏତ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମ ଦରକାର ଅଛି, ବଟ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ତାଠୁ ବହୁ ଜିନିଷ ଚାହିଁବୁ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବହୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ, ସେଇ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକକୁ ଅର୍ଜନ ନ କଲି, ତାହେଲେ ମଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନା ଶରୀର ଅଛି, ମନ ଖାଲି ଟିକେ ବାଡେଇ ଛାଟିବ ମଲା ସମୟରେ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ଯଦି ବହୁତ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହାଲା ପରେ ସିଏ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ କହିବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ କହି ଦାଦା ଟିକେ ଭାବି ବାହାରୁ କଣ ବାହାରିଗଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ, ଏ ପରିବାର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଧରିକି ଚାଲୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସେଇ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।